Perundingan penting antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss mengalami guncangan besar setelah delegasi Iran menghentikan sementara pembicaraan dan keluar dari meja negosiasi sebagai bentuk protes atas rangkaian ancaman dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah tersebut terjadi saat kedua negara sedang berupaya menindaklanjuti nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Penghentian sementara pembicaraan ini menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan proses diplomasi yang sedang berlangsung. Belum jelas apakah aksi keluar delegasi Iran merupakan langkah permanen atau hanya bentuk protes simbolis. Sebelum meninggalkan lokasi perundingan tatap muka di Bürgenstock, Swiss, Minggu 21 Juni lalu waktu setempat, kedua pihak dilaporkan telah menyusun rancangan kesepakatan tentang mekanisme pemberian pengecualian sanksi ekspor minyak Iran oleh Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu mengancam akan menyerang Iran jika negara itu tidak menghentikan Hizbullah dari tindakan yang disebutnya memicu masalah. Di sisi lain, Kepala Negosiator Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan Amerika Serikat agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Saat negosiasi untuk menyelesaikan kesepakatan damai berlangsung secara tertutup di Swiss, kedua pihak justru saling melontarkan ancaman secara terbuka. Kondisi ini meningkatkan risiko gagalnya upaya mengakhiri konflik yang selama ini mengguncang Timur Tengah. Namun saat pembicaraan baru dimulai, Donald Trump mengancam akan kembali melancarkan serangan ke Iran jika Teheran tidak menghentikan Hizbullah dari tindakan yang disebutnya menimbulkan masalah di Lebanon. Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa jika Iran tidak bertindak, maka Amerika Serikat akan menyerang Iran lebih keras dibandingkan pekan lalu. Di awal pertemuan negosiasi hari Minggu kemarin, Wakil Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin membuka lembaran baru dalam hubungan Amerika Serikat dan Iran. Namun lagi-lagi Trump melontarkan ancaman serangan ke Iran. Is turn over a new leaf to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Iran menyatakan negosiasi damai dengan Amerika Serikat tidak akan mencapai kemajuan kecuali perang di Lebanon berakhir. Komentar tersebut disampaikan kepada televisi pemerintah oleh anggota Komite Ekonomi Delegasi Negosiasi Iran, Hossein Ghorbanzadeh. Tuntutan tersebut menggarisbawahi kerapuhan proses diplomatik di Swiss. بند یک که مهمترین موضوع گفتگوهای امروز بود در جلسات دو جانبه و چند جانبه و همین الان که نشست اصلی در حال برگزاری است موضوع لبنان بیش از همه مورد تاکید قرار گرفت و طبیعتاً اگر در خصوص لبنان که یکی از جبهه‌های اصلی است که باید خاتمه جنگ در اون اعلام بشود این اتفاق نیفتد حتما موضوعات بعدی مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت. در خصوص بند 10 و موضوع معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات هم پیشنویس نهایی شده و به زودی صدور این اسقاطیه و معافیت موقت تحریمی رو هم شاهد خواهیم بود. Untuk kesekian kalinya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali menegaskan Iran tidak akan melepaskan haknya atas pengayaan Iran uranium dan menegaskan negara lain akan dipaksa untuk menerimanya. Pezeshkian menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pembalikan 180 derajat dan mengatakan bahwa Washington beralih dari tuntutan agar Iran menyerah tanpa syarat menjadi pernyataan bahwa Iran memiliki hak untuk melakukan pengayaan uranium. اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای اصطلاح رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود.
180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذاشتش برگشته و پذیرفته که حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن.